हे गाइस वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो एबे भोर 4टा होती तो एबे आमे मॉर्निंग वॉक रे जिबा जेहेतु मझिरे 2 दिन ठंडा फंडा हो जाइतला जाई नथिले तो आज पुणी रविवार स्टार्ट करछि जाउछि चलो एबे जिबा आउ कौन कौन होउछि आज पूरा दिन रे म आपन मानकु देखैबी। चलंतु लेट्स स्टार्ट। देखंतु एबे टिके अंधार अछि रोह छाई अंधार तो ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆକାଶ ଏବେ ଟିକେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ 4ଟା ପରେ ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ रिटर्न पॉइंट पाखे आसी पहुँची सारी माने जो आम फेरवा। तो आसला बेले मो सागर गोटे माने एमती फिल है कि जमी मो सागर कौन गोटे स्पिरिट मो सह चलुची गोटे छाई मो सागर जमी गोटे चलुची से भाई किसी बाट सारा फिल होगा जो कि मु माने बहुत फास्ट भी आसिली आउ ता सहित बाट सारा मोबाइल लु हनुमान चालीसा शुणी शुणिकी ही आसिली आउ एबे खर्चा हो गलानी। तो एबे आमे आम पुणी फेरिबा। तो चलतु जीवा। एबे देखो आज मो सागर गोटे एमतीका माने गोटे इनसीडेंट होउची माने गोटे आश्चर्य कला घटना कि मु प्रत्येक दिन सकाळु मोर जमती आसे मोर जो टाइम रे माने 4टा बेला आसे भोर 4टा बेले किंतु आज कहीं के जानी मो भीतर गोटे फिल है कि मो सारे कौन गोटे स्पिरिट मो सारे चलुची कि मत से हैरान करने चेष्टा करुँची। किंतु आगु तो डेली डेली आसे आप देखी बहुत समय ब्लॉग करे किंतु ए विषय केबे भी डिस्कसन करनी कि केबे भी मो फिल करनी कि मो मन भीतर को आसनी। बट आज कहीं के जानी आसला बेले सेमतिका किसी फिल है जो माने बहुत फास्ट आसी हनुमान चालीसा भी शुणी शुणिका बाट सारा आसिली। कहीं के जानी मन भीतर आज गोटे भयटा सृष्टि करदेला जापारुनी। तो यार कारण कौन हो पारे आप कमेंट करेंगे। तो ये आम रिटर्न करुचु तो खर्चा पड़गला एबे आम ठीक ठाक आम हिसाब रे फेरुचु। चलतु जीवा पुणी घरे कौन होउची पुणी देखैबी। देखंतु गाइज एबे ठारू आमर प्रतिटी वीडियो ना गोटे सिनेमैटिक वे रे वीडियो सब आसीबो। तो पूर्व वीडियो रे जमती मु कही थिली या पूर्वरु कि आमर खूब शीघ्र विभिन्न प्रकार जो वीडियो सब आसीबो 3टा जाक चैनल ले। तो एबे ठारू पूरा फुल्ली सिनेमैटिक वे रे आसीबो। आउ गोटे कथा कही आप भावे कि मुझे भूली जाइए ना जो बालेश्वर एफएम कॉलेज घटना जो भौणी जनक आमर डेथ करते जो वीडियोटा करने कथा आम खूब शीघ्र वीडियो करुचु। तो चलतु एबेर जो सब ड्राइंग वीडियो सब तो आमर हो सारी मोटिवेशन वीडियो भी आज हम। तो यापाई आमर पूरा प्रस्तुति चली पूरा फुली सिनेमैटिक वे रे वीडियो सब आसीबो। एटा हूँ से जगह जो मु आज आसला बेले ही यही हूँ से जगह जो आज मु आसला बेले माने एमतीका डरी थी माने केबे भी आगु डरी नथली जो प्रत्येक दिन मुझे आसा करे। किंतु आज गोटे एमती सिचुएशन है कि मु फील भी करली माने कौन गोटे स्पिरिट जमी मो सह आज चलुची मु ता सह चलुची केते अजब। तो एबे घरे पहुँचिकी आसिकी ब्रश कर नौचे देन तापरे कौन होची सब देखिया। ब्रश कर साइला परे एबे मन पड़ला कि आज हूँ
27 ଜୁଲାଇ ମାନେ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଆଜି 10ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବା, ତା ପାଇଁ କିଛି ଆୟୋଜନ ମାନେ ଛୋଟିଆ ସଭା, ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶାନ୍ତି ସଭାଟିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଭାର ଆୟୋଜନଟେ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ସଭା ପାଇଁ ଏମିତିକା ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ମୋ ଡ୍ରଇଂ ସେଟ୍, ତ ଏଠିକି ପଳେଇଛି। ଏଠି ବି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆଉ କେଇପଦ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିକି ଆଜିର ସଭାକୁ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମର ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ସଭାଟି ସରିସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଦିନ 1ଟାରେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ଜିନିଷ ସବୁ। ତ ଯଦି କିଛି ବି ଛୋଟିଆ ସଭାଟିରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତ ସେ ମାଫ କରିଦେବେ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ତ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି, ଇହଦାନ ତିଥି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବ୍ଲଗ୍, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟା ଆସିଛି, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ତାର, ନୂଆ ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 10ଟା ବାଜିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଯୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି କି ସକାଳୁ ହେଇଛି। 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏବେ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରବିବାର ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ସବୁ ଆଜି ଫାଙ୍କା। ଏବେ 2ଟା ବାଜିଲାଣି, ଯିବା ଯାଇକି ଖାଇବା, ତାପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଏଇଠି, ସେଟା ଡିସିସନ୍ ନେବା। ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ଜୋରରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହ, ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ।